여러분, 네, 오늘은 우리 네 번째 수업이에요. hari ini pertemuan keempat untuk kelas kita ya. 네, 오늘 주제는 전화입니다. 네, 전화 여러분 아시죠? 전화는 telepon, ya, telepon. Di sini kita akan belajar tentang ungkapan menitip pesan, baik itu lewat telepon dan sebagainya. 오케이, 여러분, 여기 오른쪽하고 왼쪽 사진이 있는데요. 네, 오른쪽 사진에서는 이 사람은 뭐 해요? 오른쪽 사진. 전화해요. 전화해요. 비디오 콜. 비디오 콜. 또 전화해요. 왼쪽 상호 사진은 메시지 보내. 음, 네. 지금 가족과 같이 전화를 해요. 네. 무슨 전화하냐면 여러분 tahu video call ya? 네. 한국말로 무엇을 말할까요? Apa bahasa 어, Koreanya kalau video call? Ada yang tahu? 영상 통화. 맞아요. 영상 통화. 영상 비디오. 통화 call. gitu ya. 영상 통화. 근데 가끔 영통이라고 해요. kadang juga disebut atau disingkatnya sebagai 영통. 네, 영통 할게요. nanti saya video call ya, gitu ya. 영통 하고 있어요. 영통 중이에요. lagi video call, gitu ya. 영통. Oke, kalau untuk voice call seperti biasa, ya Rebun bisa bilangnya entong 통화, entong. Ya, entong 통화 ini yang voice call biasa. 자, 그럼 이 오른쪽 사진은요? 이 사람은 무엇을 받았어요? 메시지를 보내요. 네, 메시지를 받았어요. 네, 메시지를 받았어요. 네, 받았습니다. 아니면 메시지가 왔어요. 자, 여기 표현은 다르지만 의미는 같아요. ungkapan, 표현은 다르지만 meskipun ungkapannya berbeda, tapi maknanya sama ya. 메시지를 받았다, 아니면 메시지가 왔다. Yang satu konteksnya karena dia menerima pesan, jadi pesannya menjadi objek menerima pesan. Tapi kalau yang satu ada pesan masuk atau pesan datang, jadi 메시지가 왔다. Jadi di sini pesannya yang datang, maka dia jadi subjek ya. 메시지가 왔습니다. 네, 여러분 혹시 이 화면은 아주 유명하던데 에스파의 윈터 카톡 왔어요. 이런 영상 본 적 있어요? Ada yang pernah lihat ada klipnya yang Winter Espa itu nirukan 네, suara katok. 카톡 Katok 왔어요. 네, katok 왔어요. 네, katok itu ganti dari message ya. Kalau kita kan biasanya WA. Kalau di Korea itu 네, 네, 네. katok, KakaoTalk. Jadi katok 왔어요. Nah, artinya apa? Ada nih KakaoTalk masuk gitu ya. Katok 왔어요. 자, sama. jadi 메시지가 왔어요. 우리 인도네시아 사람들은 그럼 외채앱이 왔어요. 외채앱을 받았어요. 네. 자, 다음 보겠습니다. 자, jadi pembahasan kita hari ini tentang telepon ya. 자, 전화. 네, 전화와 관련 어휘. Untuk kosakata yang berkaitan dengan 전화, ya, 여러분, tipe-tipe telepon itu ada macam-macam ya. Ada yang telepon antar negara, ada yang antar kota gitu ya, atau ada yang masih dalam kota, sesama kota di dalam gitu. Kalau untuk internasional, ya Rebun selalu ingat aja pakai 국제. Kuk itu negara. Jadi, antar negara nih berarti gitu ya. 국제 전화. 국제 전화. Nah, terus ya Rebun masih ingat pembahasan bus pekan lalu ya, ada bus antar kota, bus luar kota sama bus dalam kota ya. Kalau luar kan dia pakai W ya, W. 네. Kalau dalam berarti ne. Berarti si-nya ini kan kota ya. Siwe Chona berarti teleponnya antar luar kota. Jadi kota contoh Jakarta sama Surabaya itu Siwe Chona. Tapi kalau sesama dalam kota, Sine Chona. Sine Chona. Oke.
Selanjutnya, kalau kita melakukan 국제 전화, telepon internasional, otomatis kita butuh apa dong? Butuh kode negara, gitu ya. 국가 번호. Bono itu nomor. 국가 di sini maksudnya adalah negara. 국가 번호. Terus ada juga contoh ya Rabun, kalau teleponnya itu di Jakarta biasanya identiknya pakai 021 ya. Ya. 021 ya, Gong Il. Tapi contoh misal di Kalimantan kita pakainya 0541. Nah, itu namanya 지역 번호. 지역 itu daerah ya, area. Jadi nomor area, kode daerah, 지역 번호. 자, 여러분, 한국의 국가번호가 뭔지 알아요? 한국의 국가번호. Indonesia 국가번호는 kita sering bilang negara 62 ya. 62. 한국은요? 02. 네? 02 ya? 땡, 92. 땡. 82요. 네. 82. 인도네시아 국가번호는 62. 한국 국가번호는 82. 네. 자, 그 다음에 kegiatan yang terkait dengan chona, 여러분 ketika berbicara di telepon. Jadi kalau chona hata, katakanlah bahasa Inggrisnya itu calling gitu ya, atau by phone, menelpon gitu ya. To call someone, chona hata. Tapi kalau talking on the phone, berbicara di telepon itu pakai 통화 hata. Tongnya ini dari kata komunikasi ya, Rabun. Tongwa komunikasi. Berarti apa? Berkomunikasi by hua. Huanya ini merujuk ke chonwa. Berkomunikasi melalui chonwa, telepon. Jadi tongwa hata. Tongwa heyo. Tongwa hata, tongwa heyo. Terus kalau tongwa 중이다, ya Rabun harus selalu ingat ko sipta, ko ita. Ko 있어요. Ini sama saja seperti 중. Jadi tengah itu maksudnya sedang gitu ya, di tengah-tengah menelpon. 통화 중이에요. Tapi kalau 중 ini bentuknya jadi kata benda gitu ya. 통화 중이에요. Sedang berbicara atau sedang di tengah-tengah telepon. Atau 통화하고 있어요. 그것도 괜찮아요. 통화하고 있어요. 통화 중이에요. Oke. Jadi kalau misal ada yang apa? Misal Alicia Safira nelpon ke saya, tapi saya lagi telepon yang angkat Vivi gitu ya. 네. Terus Vivi akan bilang, 엘 선생님은 지금 통화 중이에요. 아니면 엘 선생님은 지금 통화하고 있어요. Jadi 중 itu sama dengan ku ipta. Ketahuinya, misal kita mengangkat telepon yang mana orang yang ditelepon sebenarnya lagi nggak ada di tempat, ya Robun bisa bilangnya 자리에 없습니다. 자리 itu artinya tempat. Sit ya, sit. Oke, kalau bahasa Inggris itu sit di tempat. Jadi tidak ada di tempat. Oke, 자리에 없습니다. Jadi kita tidak bilang, oh dia tidak ada di kursi 의자에 없습니다. 아니에요. Sit di sini sama maknanya kursi, tapi lebih ke tempat duduk. Tempat di mana dia biasa berada ya. Jadi 자리에 없습니다. 아까처럼 사피라 씨가 비피 씨에게 선생님이 있어요. 비피 씨는 지금 선생님이 통화 중이에요. 자리에 없어요. Dia lagi terima telepon, jadi sekarang tidak ada di tempat. Seperti itu. Atau kalau kita pakai bentuk honorific, bentuk formal, 여러분 bisa bilang 자리에 안 계세요. 안 계시다 jadinya 안 계세요. Ini untuk contoh misal ke kakek nenek atau apapun yang bentuk honorific. Bentuk hormat ya. Hormat dan formal bisa. 안 계세요. Misal ya Rabun jadi admin di sebuah universitas atau di kantor ya, ketika ada yang cari bosnya, misal 부장님이 어디 계세요? Ini manajernya kemana gitu ya. 지금 부장님이 자리에 안 계세요. Sedang tidak ada di tempat. 그다음에 연결하다. Ya, 연결하다. 연결 itu artinya link atau menghubungkan ya, ngeling.
Jadi 연결하다 menghubungkan. Contoh misal kita lagi nelpon biasanya kan nggak langsung bunyi ya. Tit apa? Tit, tit, nggak langsung tapi menghubungkan dulu baru berdering. Nah, menghubungkannya itu namanya 연결하다. 예, 연결 중이에요. sedang menghubungkan atau 연결하고 있어요. 연결하다. 네. 그다음에 메시지를 남기다. 남기다 itu artinya meninggalkan, meninggalkan pesan. jadi 메시지를 남기다. 그다음에 번호를 누르다. 아, 이거 먼저요. 메시지를 남겨요. 메시지를 남겨요. Terus kalau 번호를 누르다. 누르다 itu bisa menekan, memencet ya. Seperti apa? Seperti contoh tombol. Tombol ataupun misal mengklik sesuatu itu bisa pakai kata 누르다. Kalau bentuk ayo oyo dia jadi gimana ya, Robun? 울어요. 우리여요. Nurjanah gitu ya. Nur, ini ya, 눌러요. 눌러요. 자, 그다음에 kalau kita di telepon kan biasa ada tanda bintang. Tanda bintang itu 별, 별표. 별 itu bintang ya, 여러분. 별 itu artinya tanda. Jadi tanda bintang. 별표. Semudah itu ya, 별표. Terus kalau tanda pagar, 여러분 bisa bilangnya 우물정자. 우물정자. tanda pagar 우물정자. 자, 여기까지는 질문 있나요? ada pertanyaan dulu sampai sini? 아직 없어요, 쌤. 네, 없어요. 자, 다음 보겠습니다. 자, 알맞은 의미를 연결하세요. 연결하다 tadi menghubungkan ya. Jadi silakan ya Rabun hubungkan arti yang sesuai. Contoh di sini ya. 다른 도시로 전화해요. 자, 디니 씨, 다른 도시로 전화해요. 이거 알맞은 것을 몇 번일까요? Yang benar yang sesuai dengan istilah ini. 다른 도시로 dengan kota lain 전화해요. 몇 번일까요? 제주는 다른 곳이 아니고, 국제조나 itu 다른 나라에 갈 때 이것을 다른 도시 berarti 물으세요. kita teleponnya masih sesama negara tapi beda kota. Tadi kalau luar kota apa? 시인, 기회. 시외, 시외, 네. 맞아요. 시외 시외. 전화. 시외. 그래서 몇 번일까요? 2번이죠. 네. 시외 전화. 다른 도시로 전화해요. 그거는 시외 전화라고 해요. 네, 좋습니다. 그 다음에 다른 나라에 걸 때 시외 이것을 누르세요. 걸 때, 여기 걸 때가 있어요. 걸다. 그래서 전화를 걸다. ini sama dengan 연결하다. sedang menghubungkan. Jadi ketika kita ini mirip ya dengan 연결하다. 전화를 걸 때 itu lebih kepada ketika kita ingin menyambungkan telepon. Terus pada saat tersambung namanya 연결하다. Jadi prosesnya 전화를 걸어요, mencet nomor, mencari nomor, menghubungkan nomor. Kalau sudah baru 연결하다 terhubung. Nah, di sini 다른 나라에 걸 때, 다른 나라 전화를 걸 때, ketika mencoba menghubungi nomor negara lain ya, 이것을 누르세요. 아까 누르다는 뭐죠? menekan. menekan, memencet ya, 아, mengklik. 그래서 다른 나라에 걸 때 이것을 누르세요. 사피라 씨, 몇 번일까요? 4번이 4번. 국가번호. 네, 맞아요. 국가 번호. 네, 국가, negara, ya, 번호, kode, atau nomor. 네, 좋습니다. 그 다음에 같은 도시 안에서 통화해요. 네, BBC.
같은 도시, kota yang sama. An itu artinya dalam. 같은 도시 안에서 통화해요. 시내 전화. 시내 전화, 그래서 3번이죠. 네, 같은 도시 안에서 통화해요. 네, 맞아요. 자, 그 다음에 다른 나라로 전화를 걸어요. 아까 전화를 걸다 저 여기 위에 있어요. 다른 나라로 전화를 걸어요. 이거 몇 번일까요, 베비 씨? 소리가 안 들려요. 소리가 안 들려요. Headsetnya mungkin boleh dilepas dulu ya, earphone-nya coba dilepas. 1번 쌤, 국제 아, 전화. 네, 좋아요. 네, 다른 나라이니까, 네, 국제죠. 네, 맞습니다. jadi 국제야. betul. 네, 좋습니다. 국제 전화. 그래서 마지막 표현은 다른 도시로 걸 때, ketika mencoba menelpon ke kota lain ya, 이것을 누르세요. 아까 다른 도시니까 지역 itu artinya area atau daerah. Jadi kode area, kode daerah. 네, 좋아요. 자, 다음 보겠습니다. 자, 휴대전화. 여러분, 휴대, ada yang tahu arti 휴대 enggak? 핸드폰. 휴대 itu mobile. 핸드폰. 휴대전화, mobile phone. 휴대전화. Hyude itu bisa ya Robun letakkan ke benda apa saja yang sifatnya seperti bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa tangan gitu ya. Hyude 전화 contohnya. Ya, nanti akan ada hyude lain lagi. Tapi kalau hyude artinya mobile yang artinya mudah dibawa dan digunakan di mana saja. Nah, hyude 전화 ini punya nama beda-beda ya Robun. Kalau kita biasa sering dengar apa aja? Nama lain dari handphone selain hyude 전화. 핸드폰, 그렇죠? 핸드폰 atau 휴대폰 bisa juga. 휴대폰, 핸드폰 아니면 스마트폰 아니면 그냥 폰. 네, 폰도 괜찮아요. 폰. 네. 스마트폰, 폰 아니. 내 폰 봤어? Kamu lihat 폰 aku atau enggak gitu ya? 난 스마트폰 새로운 거 샀어. Aku beli smartphone yang baru gitu. Atau boleh handphone juga boleh, 휴대폰, 휴대전화 juga boleh. Tapi kalau 휴대전화 ini yang benar-benar kata asli Koreanya ya, yang pakai bahasa mereka, tidak pakai serapan Inggris gitu. Oke, 자, 메시지가 오다. 메시지가 왔어요. 문자 메시지 ini SMS. Nanti ya Robun bisa sesuaikan konteksnya. 카카오톡이 왔어요. WhatsApp이 왔어요. 문자 메시지. Itu kalau kita nerima pesan gitu ya pakai oda. Tapi kalau kita yang ngirim jadinya gimana? 문자 메시지를 보내요. 보내다, 보내요. kalau ini 문자 메시지가 와요. 문자 메시지를 보내요. Hati-hati yang ini pakai ga, yang ini pakai re. Kenapa? Karena dia jadi objek yang dikirim. Tapi kalau ini dia menjadi subjek yang masuk. Yang masuk adalah pesannya, gitu ya. Ketahui kalau kita pengen mematikan HP, nah di sini HP bisa diwakilkan juga dengan 전화기. Yarabbun, ki ini artinya mesin. Biasanya mesin itu di belakangnya pakai ki. Mesin telepon atau perangkat telepon. 전화기. Atau Yarabbun bisa ganti juga dengan handphone juga bisa ya. Jadi handphone을 끄다. Kalau pakai bentuk sopan, handphone을 꺼요. 전화기를 꺼요. Boleh, jadi mematikan. Kalau menghidupkan beda lagi ya, agak mirip.
어이? 켜요. Dari kata kyoda, jadi kyoyo. Hati-hati. Yang satu K-nya tebal, koyo. Yang satu kyo, kyoyo. 그래서 핸드폰을 켜요. menyalakan handphone. 핸드폰을 꺼요. mematikan telepon. Terus kalau kita pengen mode getar atau silent ya, silent mode, bisa kita bilangnya 진동으로 하다. 진동으로 해요. 진동. 진동 ini artinya getar silent ya. Silent, 진동으로 해요. Mode silent, mode diam, mode senyap. Lalu kalau habis baterai, kita bilangnya 배터리가 나가요. Run out gitu ya. Bateri is run out. 나가다 atau 여러분 boleh juga bisa pakai 배터리가 떨어졌어요. Bisa 나갔어요, bisa 떨어졌어요. Sama-sama artinya baterainya habis. Ya, baterainya habis. 질문 있어요? Ada pertanyaan? 없어요. 네. 자, 그럼 아까처럼 사진을 보고 이거 무엇을 말해야 할지는 맞춰보세요. contoh, ini kan dia lagi ngetik ya, 안녕하. jadi berarti tadi 문자 메시지를 보냈어요. 문자 메시지를 보냈어요. 오케이. kalau yang 1번, 1번 회비 씨, 배터리 없음. 배터리가 나갔어요. 배터리가 나갔어요. 맞아요. Atau satunya lagi, 배터리가 들어갔어요. 떨어졌어요. 떨어지다, jatuh ya, 떨어지다, jatuh. Oke. Sama, 배터리가 떨어졌어요. jatuh, baterainya alias habis, gitu ya. 배터리가 나갔어요. 배터리가 떨어졌어요. 그 다음에 2번 ada, 네. Kalau 배터리가 없었어요. 없었어요는 자연스럽진 않아요. Tidak terlalu natural. Jadi kalau 없어요 mungkin kalau di bahasa kita opta gitu ya, tidak ada. Tapi kalau optanya orang Korea itu adalah sesuatu yang awalnya ada kemudian tidak ada. Nanti takutnya mereka akan pahamnya gini, baterainya yang di dalam ini yang nggak ada gitu. Coba baterai가 없어요 berarti baterainya tidak ada kah atau dicabut atau gimana gitu ya. Jadi bukan dayanya, tapi di sini kita berbicara daya baterainya yang habis gitu. 맞습니다. 네. 그다음에 2번 진동 모드. 사피라 씨 어떻게 말할까요? 휴대전화를 진동으로 했어요. 휴대전화를 진동으로 했어요. 좋아요. Dia mode getar. aktifkan mode getar. 진동. 그 다음에 3번 1,000원이 꺼집니다. 1,000원. 1,000원 뭘까요? 좀 1,000원 daya. 좀 Power. Listrik. Listrik. 맞아. Jadi dayanya dimatikan. 맞습니다. 꺼집니다. 3번은 PPC. 전화기를 켰나요? 켰나요? 네, 꺼요. 꺼요. 맞아요. 꺼요. 전화기를 꺼요 atau 껐어요. betul ya. Jadi 네. mematikan. 잘했어요. 그 다음에 4번. 자, 디니 씨. 메시지가 와요. 맞아요. 메시지가 와요. 왔어요. Tapi kalau 메시지를 berarti 받았어요. menerima gitu ya. 네.
좋아요. 잘했어요, 여러분. 자, kosakata udah clear ya. Oke, kita masuk ke tata bahasa. Yang pertama ada tata bahasa Euryogu. Yarabbun pernah dengar tata bahasa ini? Euryogu. 네, 선생님. Euryogu biasanya dipakainya kapan ya, Yarabbun? Waktu seseorang bermaksud untuk melakukan sesuatu. Jadi untuk menyatakan maksudnya atau tujuannya untuk melakukan tindakan. Berarti apa? Akan ada dua tindakan dalam satu kalimat, tapi tindakan yang satu hanya bersifatnya itu niat atau maksud. Berarti dia belum dilaksanakan. Yang dia laksanakan sekarang adalah kegiatan yang A. Nanti dia ngelakuin A supaya nanti bisa ngelakuin B gitu ya. Jadi ada dua kegiatan. Nah, Ryogo-nya ini kita tempelkan di niatnya, tujuannya gitu ya. Tujuannya apa? Kita coba lihat kalimatnya ada dua. Belajar bahasa Korea, kemudian bekerja di Korea. Nah, ini dua kegiatan. Kegiatan yang satu, belajar bahasa Korea, itu yang sekarang. Kegiatan bekerja di Korea itu kan belum. Itu hanya maksud. Nah, Ryogo ini ditambahkan di maksudnya. Nanti di kalimat, ya Rabun, sebutkan maksudnya dulu, baru kegiatan yang dilakukan. Jadi maksudnya dulu apa, terus apa sih kegiatan yang dilakukan, gitu ya. Berarti bekerja di Korea, 한국에서 일하다. 한국에서 일하다. Nah, 일하다. Kalau dia bentuknya tidak ada bacim, ya Rabun pakai di luar kurung. Jadi, 일하려고. Untuk bisa bekerja di Korea, baru kita lanjut ke kalimat yang dia kerjakan di masa kini atau masa lampau dikit ya. 한국어를 배웁니다. 그래서 한국에서 일하려고 한국어를 배웁니다. Nah, jadi struktur kalimatnya diputar. Yang bagian belakang dia ditaruh di depan. Disebutkan lebih dulu tujuannya. Baru kegiatannya disebutkan nomor 2. Sama juga dengan bentuk saya pergi ke pusat kota untuk bertemu dengan teman. Pergi ke pusat kota. Bertemu dengan teman. Nah, bertemu teman itu 친구를 만나다. Kita tempelkan Ryogu ke kata bertemu. Selalu ke kata kerjanya ya. 만나다, 여기 받침이 없어요. Ya, karena tidak ada 받침, kita pakai yang Ryogu aja. Jadi, 친구를 만나려고, barulah kita nyambung pergi ke pusat kota. 시내에 갔습니다. 친구를 만나려고 시내에 갔습니다. 그럼 문장을 바꿀까요? Kita coba ubah kalimatnya ya. Saya pergi ke bioskop untuk menonton film. 영화를 보려고 Mm-mm. 극장에 갔어요. 좋아요. 네. Saya pergi ke bioskop untuk menonton film. Jadi menonton filmnya dulu, bo, karena tidak ada bacim, 보려고. 영화를 보려고, baru 극장에 가요, boleh, atau 갔어요 juga boleh, atau 갈 거예요 juga boleh. Nggak masalah ya. Tapi niatnya ada. Niatnya adalah menonton film. Seperti itu. Ketahuan 3번. Pergi ke perpustakaan. Membaca buku. Niatnya dia membaca buku. Berarti 책을 읽다. 근데 여기 읽다는 받침이 있어요. 받침이 있으면 으려고. Kalau ada 받침 pakainya 으려고. Jadi e-nya juga masuk ya, 으려고. 책을 읽으려고. 바로 nyambung ke pergi ke perpustakaan. 도서관에 갑니다. Contoh lagi kita ganti. Saya pergi ke Seoul untuk menonton konser.
pergi ke Seoul untuk menonton konser. Berarti menonton konsernya dulu ya, Robun. 콘서트, 콘서트를 콘서트를 보려고 서울에 갑니다. 좋아요. 콘서트를 보려고 서울에 갑니다. 좋아요. 좋습니다. 그 다음에 saya membawa kamera. Di sini membawa kamera kegiatannya. Niatnya untuk apa? Ngambil foto. Nah, mengambil foto itu 사진을 찍다. 찍다. Nah, karena di sini ada bacim jadi pakai yang dalam kurung. 찍으려고. 찍으려 사진을 찍으려고 ngapain? Membawa kamera. 카메라를 카메라를 가져왔어요. 가져오다. 자, 여기 가져오다 하고 가져가다는 같은 의미예요. 같은 의미인데 차이점이 뭐냐면 가져오다는 datang membawa. Berarti apa? Kita sudah sampai di tempat tujuan. 가져가다 pergi membawa. Berarti kita masih di tempat awal akan membawa pergi barang itu. Tapi kalau 가져오다 kita sudah membawa barang itu dan sudah datang ke tempat perginya gitu ya. 가져오다, 가져가다. membawa kamera berarti 카메라를 가져왔어. 사진을 찍으려고 카메라를 가져왔어요. 그 다음에 membeli daging. Di sini membeli daging dan kegiatannya diniatkan untuk membuat bulgogi. Membuat itu 만들다. Hati-hati ya Rabun, kata yorihata dengan 만들다 ini kadang bisa bingung ya. Kapan pakai yorihata, kapan pakai 만들다 gitu. Yorihata ini ya Rabun bisa digunakan ketika dia tidak perlu pakai nama makanan. Jadi cukup general saya masak, udah gitu doang yorihata. Tapi kalau ya Rabun nyebutin makanannya, momomo 만들다. udah gitu ya. Jadi kalau ada nama makanannya 만들다. 케이크를 만들어요. 아니면 셔터를 만들어요. 박서를 만들어요. 근데 요리하다는 박서를 요리해요. 이거는 좀 어색해요. agak-agak aneh gitu ya. Jadi 요리하다는 음식을 없을 때 ketika tidak ada masakannya yang disebutkan 요리하다. Ya. Oke, 그래서 여기 고기를 샀어요. 왜요? Kenapa dia beli 고기, 불고기를 만들다. Kalau ada real, meskipun real itu bacim ya Rabun, dia tetap seperti vokal. Jadi pakainya di luar. 만들려고, 만들려고. Saya membeli daging untuk membuat bulgogi. Oke. Selanjutnya contoh, saya beli gula untuk membuat kue. 문장을 어떻게 될까요? 케이크를 만들려고 만들려고 설탕을 설탕을 샀어요. 샀어요. 맞아요. 케이크를 만들려고 설탕을 샀어요. 케이크, kue, 설탕, gula. 자, 그 다음에 menyalakan TV, mendengarkan berita. Tadi menyalakan, ada ingat nggak? Dia mirip-mirip dengan kata mematikan. 켜다. 켜다. 그쵸? 켜다. Bisa pakai 켜다, jadi supaya lebih gampang, berarti tinggal ganti televisinya aja. Berarti menyalakan, 켜다, 켰어요. mendengarkan berita, 듣다, 뉴스를 듣다. Nah, 듣다 ini kan 불규칙 ya, Rabun. Sedangkan di sini tata bahasanya ada berawalan vokal. 불규칙 kalau ketemu vokal dia akan berubah. Ya, seperti orang yang ketemu pacar baru dia berubah sifatnya ya. 으려고, 듣다 ketika 듣nya ketemu sama diget yang jadi bacim itu berubah jadi r. Makanya di sini jadi 들. Nah, berhubung dia jadi real, meskipun awalnya kan dia bacim. Kalau bacim pakai 으려고 jadinya 들으려고. Jadi bukan 듣으려고. Bukan juga 들려고 karena dia R ya. Kan tadi R kan pakainya ryogo aja. Tapi di sini R-nya ini R jadi-jadian ya Rabun. Awalnya dia sebenarnya D, tapi dia pura-pura jadi R gitu ya. 들으려고. 뉴스를
들으려고 텔레비전을 켰어요. Oke. Terus ganti. Saya menyalakan komputer untuk mengerjakan tugas. 컴퓨터를 하려고 untuk 컴퓨터를 켰어요. Ya dulu ya, mengerjakan tugas dulu. tugas 숙제를 숙제를 하려고. 하려고 컴퓨터를 켰어요. 컴퓨터를 켰어요. 좋아요. 숙제를 하려고 컴퓨터를 켰어요. 그렇죠? 네, 좋습니다. 그럼 우리 이거 한번 할까요? 싸다. kalau dijadikan 의료고 silakan 사비라 씨. 사려고. 사려고. 네, 사려고 해요. Boleh, 사려고 boleh. Nanti heyonya ini dilanjutkan dengan kegiatan lain yang bisa diganti ya. heyonya contoh misal 뭐뭐뭐 사려고 뭐뭐뭐 만들어요. boleh. 자, 그다음에 다니다 BBC 다녀오려고. 다녀오려고. 다니려고. 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 다니다. Tani kan nggak ada bacimnya ya kalau bacimnya ya. Jadi tani려고. Ini tidak sama seperti ayo oyo yang i-nya berubah jadi yo ya. Jadi bukan tanyo, bukan. Jadi langsung ditempelkan reubu aja. Vokalnya tidak berubah. 자, 3번은 디니 씨. 마시다. 마시려고 좋아요. 마시려고. 네. 해요. 4번은 세비 씨 먹다. 끓여고 먹으려고. 네, 좋아요. 그 다음에 5번 찍다. 사비라 씨. 찍으려고. 찍으려고. 좋아요. 걸다. 삐삐 씨. 걸려고. 걸려고. 걸려? 좋습니다. 걸려고 해요. 네, 걸려고. Kalau ada real, dia seolah-olah jadi vokal. 그 다음에 팔다. 디니 씨. 하려고 하려고. 오케이. 읽다. 혜비 씨. 읽으려고 읽으려고. 좋아요. 일하다. 사피라 씨. 일하려고. 일하려고. 좋아요. 받다. 삐삐 씨. 받으려고. 받으려고. 네. 연락하다. 디니 씨. 연락하려고 연락하려고. 좋아요. 보내다. 페비 씨. 보내려고 좋아요. 듣다. 사피라 씨. 조심하세요. 들으려고. 네. 들으려고. 자, 피피 씨. 떴다. 넣으려고. 넣으려고 아니에요. Ada 불규칙이에요. Hati-hati. 불규칙 ya. Irregular. B-nya berubah jadi apa ya, Rabun? Kalau untuk irregular B? jadi U ya. 넣으려고. 좋아요. 더우려고. 아, 더우려고. 덥다. 자, 잘했어요. 자, 그 다음에 어떻게 오셨어요? 네. 민준 씨를 만나려고 왔어요. Di sini dia nanya 어떻게 오셨어요? Ini bukan nanya kamu gimana datangnya, bukan. Tapi ada yang bisa dibantu gitu ya. Atau kenapa datang kemari gitu ya. Ada apa? 민준 씨를 만나다. Dia niatnya datang itu untuk ketemu 민준. 그래서 민준 씨를 만나려고 왔어요. saya datang untuk ketemu 민준. 오케이. 자, 1번 디니 씨. 무엇을 도와드릴까요? 기차표를 사려고 왔어요. 좋아요. 기차표를 사려고 왔어요. 네, berarti dia ngapain? Dia datang untuk beli tiket tiket kereta. 좋아요. 기차 kan kereta, 표, tiket. 기차표를 사려고. 기차표를 사다. 그 다음에 2번 태비 씨. 네. 무슨 일이세요?
숙제를 제출하려고 왔어요. 네, 숙제를 제출하려고 왔어요. berarti dia maksudnya datang untuk mengumpulkan itu PR. submit tugas ya, mengumpulkan PR. boleh. 그다음에 3번. 사비라 씨, 무슨 일로 전화하셨어요? 장지원 씨, 선생님 씨에게 책을 빌리려고 전화 왔어요. 전화했어요. 네. 전화했어. Kalau 전화 왔어요, berarti kita yang ditelepon. Tapi kalau 전화했어요, kita yang menelpon. 네. 전지원 씨에게 책을 빌리다. apa itu 책을 빌리다? minjem buku. 인정. Minjem buku. Betul ya. Kalau meminjamkan, 빌려주다. 빌려줬어. 빌려주려고. bermaksud meminjamkan. 100 gitu ya. Biar silaturahmi tidak putus. Oke. 빌려주려고. 네. 그 다음에 4번은 PBC. 무엇을 도와드릴까요? 기차 시간을 알아보려고 전화했어요. 좋아요. 기차 시간을 알아보려고. 알아보다, mencari, tahu. 알아 kan tahu ya. 보다, mencoba. Jadi bukan mencoba tahu, tapi mencari tahu, ya, 알아보려고. Dia nyari tahu apa nih, 여러분? jadwal kereta. Jadwal kereta ya. Waktu kereta. 좋습니다. Jadi begitu pakai ryogu-ryogunya ya. Disebutkan tujuannya dulu, baru tindakan. 오케이. 우리 잠깐 쉬고, 네, 다시 시작할게요. 네, 두 번째 문법은 나중에 5분 쉬고 다시 할게요. 네, 잘 쉬세요. 네. 길었던 겨울의 줄곧 품이 좀 남는 밤새 꽃그 속에 나를 쏙 감추고 걸음을 재촉해 걸었어. 그런데 사람들 말이 너만 아직도 왜 그러니 그제서야 둘러본 네 어느새 봄이 손잡고 걸은 사람 하나 없는 내게 달콤한 봄바람이 너무해. 나만 빼고 나 사랑에 빠져봄 노래를 부르고 꽃잎이 피어나 눈앞에 살랑거려 다른 얘기가 듣고 싶어 한바탕 휩쓸고 지나가버린 봄 사랑 벚꽃 말고 봄 사랑 벚꽃 말고 봄 사랑 벚꽃 말고 봄 사랑 벚꽃 말고 손에 닿지도 않을 말로 나 꿈틀거리게 하지 마라. 맘먹고 밖에 나가도 막상 뭐 별거 있나? 손잡고 걸은 사람 하나 없는 내게 사랑 노래들이 너무해. 나만 빼고 나 사랑에 빠져봄 노래를 부르고 꽃잎이 피어나 눈앞에 살랑거려 다른 얘기가 듣고 싶어 한바탕 휩쓸고 지나가버린 봄 사랑 벚꽃 남들보다 더 말고 실한 사랑 노래 가사를 불러봐. 수많은 연인들 가운데 왜 나는 혼자만 똑같은 거리와 어제와 같은 옷차림. 난 제자리인데 왜 세상은 변한 것만 같지. 누군가와 봄길을 거니고 할 필요는 없지만 누구나 한 번쯤은 머물고 싶은 그런 기억을 만들고 싶어.
싶어 떨어지는 벚꽃잎도 엔딩이 아닌 봄이 시작이듯 사실은 요즘 옛날 생각이 나 걷기만 해도 그리워지니까 다시 느낄 수 있나 궁금해지지만 And then you know what 나만 빼고 다 사랑에 빠져봄 노래를 부르고 꽃잎이 피어나는 앞에 살랑거려 다른 얘기가 듣고 싶어 한바탕 휩쓸고 지나가버린 오봄 사랑 벚꽃 말고 사랑 벚꽃 말고 봄 사랑 벚꽃 말고 봄 사랑 벚꽃 말고 봄 사랑 벚꽃 말고 네, 추성의 여러분, 다시 시작하겠습니다. 자, untuk ungkapan yang tadi, jadi sekedar info, ya Rebun ketika mengangkat telepon ataupun ada orang yang datang, gitu ya, kita ingin menanyakan apa tujuannya, apa kepentingannya, keperluannya, ya Rebun bisa pakai ini, 무엇을 도와드릴까요? Ya, pertama bisa pakai 무엇을 도와드릴까요? Atau 무슨 일이세요? ada apa? Gitu ya, atau 무슨 일로 전화하셨어요? Ada urusan apa menelpon? Ya, 무슨 일로 전화하셨어요? Atau misal 어떻게 도와드릴까요? Ada yang bisa saya bantu? Semua ini bisa ya Rabun ucapkan pada saat menerima telepon ketika ya Rabun bekerja di bidang pelayanan gitu ya. 어떻게 도와드릴까요? 네. 자, 다음 문법은요. 다음 문법은 기전에. 전 itu artinya sebelum. Tapi jika hanya dipasangkan dengan kata benda aja, dia pakai 전. Tapi kalau dengan kata kerja, dia pakainya jadi 기전에. Ada bacim ataupun tidak ada bacim, langsung pasangkan 기전에. Ada real atau dia 불규칙, tidak beraturan, tidak masalah, langsung ditempelkan 기전에. Artinya sebelum. Jadi ya Rabun ketika contoh ada tindakan mengerjakan PR sebelum tidur. Berarti sebelum tidurnya ini yang kita kasih 기전에. 자다. Jadi 자기 전에. 기전에. 자다 kan tidak ada bacim ya. Jadi langsung 자기 전에 숙제를 합니다. Menyebutkan tindakan yang dilakukan sebelum tindakan lain. 자기 전에 숙제를 합니다. Contoh lagi, minum kopi. Minum kopinya kapan? Sebelum kuliah dimulai. Kuliah dimulai, kuliah itu dia bisa pakai kata suap atau 강의, ya, sebelum kuliah dimulai. mulai itu 시작하다. 그래서 수업이 시작하기 전에. 시작하기 전에. 시작하다, 시작하기 전에. 강의가 시작하기 전에, 수업이 시작하기 전에. Misal meeting ya, sebelum meeting, saya minum kopi sebelum rapat. 회의가 시작하기 전에. 네. 그다음에 saya membeli oleh-oleh sebelum pergi ke kampung. Sebelum pergi kampung,
고향에 가다. di sini ada kata 가다, jadinya 가기 전에 선물을 살 거예요. saya akan beli oleh-oleh sebelum pergi ke kampung. 자, 한번 바꿀까요? saya akan beli boba sebelum pergi pulang ke rumah. 집에 가기 전에 보바를 살 거예요. 좋아요. 집에 가기 전에 보바를 살 거예요. 그 다음에 saya belajar bahasa Korea. kapan? sebelum datang ke Korea. 한국에 오다. 한국에 오기 전에. ngapain sebelum datang? 한국어를 배웠어요. belajar bahasa Korea. kalau kita ganti, misal saya beli apa ya? Saya beli hanbok sebelum pulang ke Indonesia. Balik pulang ke Indonesia. 아우, pulang. Saya beli Balik. hanbok sebelum balik ke Indonesia. Pergi kembali, ada yang tahu nggak bahasa Koreanya pergi kembali? 돌아가다. 돌아. berarti 돌아. Indonesia에 인도네시아에 돌아가기 전에 hamburger 살 거예요. 좋아요. 샀어요. 인도네시아에 돌아가기 전에 한복을 사요. 한복을 샀어요. 돌아오기 전에 juga boleh. sebelum datang balik ke Indonesia ya, 돌아오기 전에. Kalau 돌아가기 전에 berarti kita masih di Korea. Sebelum pergi balik gitu ya, sebelum pergi balik. Tapi kalau 돌아오기 전에 sebelum datang balik ke Indonesia, itu berarti kalau 돌아오기 kita udah di Indonesia. Oke. Kami saya menempelkan perangko sebelum mengirim surat. Sebelum mengirim bahasa Koreanya 보내다. Jadi 보내기 전에. 보내다 langsung aja. danya dihilangkan dan ditambahkan gi spasi 전에. 편지를 보내기 전에 우표를 붙이세요. atau 우표를 붙였어요. saya menempelkan perangko. Kemudian saya harus mencuci tangan sebelum makan. Nah, sebelum makan. 먹다. 밥을 먹기 전에 손을 씻어야 해요. harus ya, 씻어야 하다. 씻어야 해요. Sekarang kamu harus mandi sebelum pergi sekolah. Atau Aisyah, kamu harus mandi sebelum berangkat kerja. 어떻게 말할까요? sebelum berangkat. Pergi kerja, ada yang tahu bahasa Korea pergi kerja? 출근. 출근, 맞아요. 출근. 출근하기 전에 좋아요. 출근하기 전에 샤워. 맞아요. 샤워를 해요. 샤워를 샤워를 해야 해요. 해요. 샤워를 해야 해요. atau 씻어야 해요. bisa. 씻다 sama artinya mandi juga ya. atau 목욕을 해요. 목욕해야 해요. 좋아요. Nah, ini untuk 기존에 ya. Jadi apapun bentuknya, 받침nya ada, tidak ada, ataupun real, ataupun 불규칙, nggak masalah. langsung 기존에. 자, 그럼 한번 할까요? 오다는 페비 씨. 오기 전에. 오기 전에 sebelum datang ya. 자, 자다. 사비라 씨. 자기 전에. 자기 전에 sebelum tidur. 읽다 피비 씨. 읽기 전에 읽기 전에 sebelum baca. Sebelum baca ngapain? Nonton One Piece dulu, baru baca buku gitu ya. Oke.
Atau nonton Reels Instagram dulu. Oke. 그다음에 받다, 디니씨. 받기 전에. 받기 전에. sebelum menerima. Ya. 그다음에 듣다, 회비씨. 듣기 전에. 듣기 전에. sebelum mendengarkan, siapkan mental gitu ya. 네. 마음을 준비하세요. 네, sebelum mendengarkan, 마음을 준비하세요. 그다음에 앉다, 사피라씨. 앉기 전에. 앉기 전에. sebelum duduk. Ya, contoh misal sebelum duduk disapu-sapu dulu gitu ya. 네, 앉기 전에 닦으세요. diusap gitu ya. 앉기 전에 닦으세요. 그다음에 일하다 PPC. 일하기 전에. 일하기 네, 전에. 맞아요. 일하기 전에. 또 sebelum kerja ngapain dulu ya, 여러분? 일하기 전에 mandi dulu. mandi dulu. 그렇죠. 일하기 전에 씻었어요. 네. 그다음에 걸다, 디니씨. 걸기 전에. 걸기 전에 sebelum ngapain tadi 걸다? Jalan. Teng, itu 걷다. Kalau 걷다 Oh berjalan. iya. Oh iya. Oh Ya, iya. mirip ya, menipu-nipu ya. Menghubungkan atau menelpon. Ah, itu. Mencoba nelpon. Kalau golda ya, mencoba nelpon. Kalau 걷다 dia berjalan. Oke. Jadi sebelum menelpon, misal cek lagi nomornya gitu ya. 네, 걸기 전에 다시 체크하세요. 번호를 다시 체크하세요. 그다음에 톱다. sampai mana tadi? 톱다 페비씨. 덮기 전에. 덮기 전에 sebelum membantu. sebelum membantu. 다른 사람을 덮기 전에 자기를 먼저 도와야 해요. misal harus kita bantu diri kita sendiri dulu gitu ya. 그다음에 남기다, 사피라씨. 끼기 전에. 남기기 전에. 남기다, meninggalkan. Contoh, kayak tadi meninggalkan pesan. Apa meninggalkan pesan? 메시지를 남기다. 메시지를 남기기 전에, misal, 연락처를 줘야 해요. harus kasih nomor telepon dulu, misal. 그다음에 취소하다, PPC. 취소하기 전에. 취소하기 전에, 맞아요. 취소하다 artinya 취소하다. bukan 죄송합니다 ya. Kalau 죄송 kan 죄송 minta maaf ya. Kalau 취소 Mirip-mirip ya jadi kebanyakan. 취소 itu cancel atau membatalkan. 취소하기 전에 sebelum membatalkan, misal apa ya? Misalnya sebelum dibatalin, 며칠 전에 전화하세요 gitu ya. Telepon dulu beberapa hari sebelumnya. Gitu. Oke, 그다음에 보내다. 임시 나갔네요. 페비 씨, 보내다. udah ada ya. 죄송해요. 보내다. 그다음에 누르다. 페비 씨, 누르다. 누르기 전에. 누르기 전에. sebelum memencet ya. 누르기 전에. 번호를 누르기 전에 다시 체크하세요. sebelum mencet nomor, cek lagi gitu ya. 그다음에 통화하다, 사비라 씨. 통화하기 전에. 통화하기 전에, sebelum nelpon. 교수님이 통화하기 전에 비스밀라히라고 말해요. misal ngomong bismillah dulu gitu ya. Ya sebelum menghadap dosen gitu. Oke. 자, jadi ini 기전에 여러분 udah bisa memasangkan. Kita coba tes. 통화를 보다, 식사를 하다. Jadi di sini ada kegiatan pertamanya siksa, makan. Kegiatan selanjutnya adalah nonton film. Jadi apa? Saya makan itu sebelum nonton film. Berarti kalimatnya ini dulu. 영화를 보기 전에, sebelum nonton film, 식사를 합니다. Kita pergi makan.
그다음에 di sini ada 전원이 꺼집니다. masih ingat 전원이 꺼집니다. 전원 tadi baterainya habis, daya baterai habis. habis, daya habis gitu ya. Sebelum daya daya habis ya. Matikan. Matikan daya. Matikan. Matikan daya. Terus dia matikan daya dulu sebelum akhirnya 강의실, ruang kuliah, mendengarkan kelas ya. Bisa ya Rabun pakainya mendengarkan kelas atau mendengarkan kuliah boleh. Atau mau 공부하다 juga boleh. Oke, berarti kalimat yang tepat sebelum saya mendengarkan kelas, mengikuti kuliah, saya harus mematikan daya. 어떻게 말할까요? 강의실. 수업을 수업이 강의실? 들어가기 전에, 음, 강의실에 들어가기 전에 휴대전화를 끕니다. 맞아요. 강의실을 강의실에 들어가기 전에 휴대전화를 끕니다. 이거 왜 안 되지? 오케이. 수업을 듣기 전에 강의실에 들어가기 전에 아빠 강의를 듣기 전에 휴대전화를 끕니다. 좋아요. 그 다음에 2번 dia nonton TV dulu. Matikan TV dulu ya. Kemudian dia tidur. Berarti 자기 전에 자기 전에 텔레비전을 텔레비전을 자기 전에 mm-mm. 텔레비전을 끕니다. 좋아요. 자기 전에 sebelum tidur. 네, 자기 전에 텔레비전을 끕니다. 여러분은 자기 전에 뭐 해요? 틱톡하기 전에 들어봐요. 화장실 좀 갑니다. 화장실에 가요. 자기 전에 화장실에 가요. 다른 자기 전에 과자를 먹어요. 아니면 라면을 먹어요. 네. 그 다음에 3번 itu ada 여러분 di sini ada namanya 매표소. Ada yang tahu 매표소? 매표소. tempat pembelian tiket gitu ya, sama apa sih? 맞아요. 로켓. 로켓 Loket tiket. tiket. Ini ada tulisannya 기차역, 매표소. Terus dia naik 기차 gitu ya. Berarti sebelum saya naik kereta, saya beli tiket. 기차를 타기 전에 기차표를 삽니다. 네, 기차를 타기 전에 sebelum naik gitu ya. 네, 기차를 타기 전에 기차표를 삽니다. 네. 그 다음에 4번 진동 모드 baru dia masuk ke 도서관. Berarti sebelum masuk perpustakaan dia mode getar. 도서관에 가기 전에 도서관에 들어가기 전에 휴대전화를 집중으로 합니다. 좋아요. 네, 도서관으로 atau 도서관에 가기 전에 도서관으로 들어가기 전에 그것도 괜찮아요. 휴대전화를 진동으로 합니다. 아주 잘했어요, 여러분. 네, jadi 기존에 bisa dipakai ya. Oke. Terakhir, kata bahasanya tentang 을게요. Nah, 을게요 kalau di Indonesiain dia artinya apa ya, Rabun? 아깐, saya akan. 좋아요. akan. 근데 다른 문법도 있어요. 을 거예요. 거예요. 을 거예요랑 을게요랑 차이점이 뭘까요? Ada yang tahu bedanya 을 거예요 dan 을게요? Bedanya yang satu ini pakai koyeyo gitu ya. janji. Yang satu janji apa? Niat kali saya. Apa? Niat? Niat akan melakukan kehendak. Janji. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada yang kata akan, akannya itu kita akan lakukan dalam waktu dekat atau lakukan nanti gitu ya.
Kalau di sini juga nuansanya sama. Koyeo ini dia tipe yang kita akan lakukan, tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Contoh, 어차피, misal contoh, 어차피 우리는 다 죽을 거예요. Toh pasti juga kita nanti akan mati gitu ya. Faktor eksternalnya misal ada sayanya nggak mau mati, orang lain nggak mau saya mati, ataupun apa gitu ya. Jadi nggak terpengaruh apapun. Itu sesuatu yang pasti bakal kejadian. Ya, akan. Jadi ya sebuah fakta. Faktanya akan terjadi seperti itu. Ya. Tapi kalau ini ada faktor eksternal. Contoh, ada situasi yang membuat kita akhirnya akan melakukan itu atau menawarkan untuk melakukan itu. Oke. Contoh misal, ketika saya bilang 제가 집에 갈 거예요. 왜 갈 거예요? Ketika saya bilang 저 집에 갈 거예요. Yarabbun mau melarang saya nggak peduli. Saya tetap akan pulang ke rumah. Mau Yarabbun serempet kaki saya, mau Yarabbun sliding gitu ya. Tapi ya saya bakal tetap pulang ke rumah gitu. Tapi ketika saya bilang 제가 집에 갈게요. Saya mau pulang nih gitu ya. Dalam maksud saya menunggu respon dari luar. Ada respon apa yang akan datang ketika saya pengen pulang gitu. Contoh, 제가 집에 갈게요. Misal, ada yang mau nebeng nggak nih gitu ya. Atau, ada yang mau nahan aku dulu nggak nih gitu. Jadi ada yang ditunggu respon dari luar dan ada sesuatu yang membuat kita akhirnya pulang. Contoh, oh ini kafenya udah tutup loh gitu ya. 네, 그럼 제가 집에 갈게요. Oh ya udah kalau gitu saya pulang. Ya, jadi 갈 거예요 ini sesuatu yang mutlak yang dia tahu dia akan melakukan itu, tapi 갈게요 dia akan melakukan itu atas faktor eksternal. Entah itu dia menunggu respon, entah ada yang membuat dia akhirnya membuat dia atau meminta dia untuk melakukan hal tersebut, gitu ya. Nah, terus penggunaannya gini ya, Rabun. Eukeo yang bentuk kedua ini hanya boleh dipakai orang pertama. Saya saja yang boleh pakai gitu ya. Saya tidak akan menceritakan contoh. 사피라 씨가 한국에 갈게요. 그건 안 돼요. Tapi 사피라 씨가 한국에 갈 거예요. 사피라 bakal pergi ke Korea loh gitu ya. Tapi kalau Safira akan pergi ke Korea pakai 갈게요, 안 돼요. 갈게요 hanya boleh ketika kita menyebutkan kita yang melakukan. Oke, itu bedanya ya. Nah, contoh, ini sama, aturannya sama eukeo. Jadi kalau ada bacim, e-nya diikutkan dalam kurung eukeo. Kalau tidak ada bacim, real keo. Kalau ada real, langsung keo aja. Akan saya tunggu di depan sekolah. Nah, akan saya tunggu di depan sekolah. Ini adalah respon dari mungkin ada yang janjian, dia janjian, akhirnya dia mau nunggu gitu ya. Jadi tunggu, akan tunggu. Nah, tunggu kan gitarida, karena tidak ada bacim langsung gitarikeo. Terus bedanya lagi ya Rabun, eukeo itu pakai spasi. Spasi koyeyo. Koyeyo ya pakai spasi. Kalau eukeo ini enggak, jadi langsung gitarikeo tanpa spasi. 학교 앞에서 기다릴게요. Aku tunggu nih depan sekolah. Dalam maksud, aku tunggu ya, kamu harus datang loh, gitu ya. Tapi kalau 그럼 제가 학교 앞에서 기다릴 거예요. Aku bakal nunggu depan sekolah, kamu mau datang, mau enggak, aku bakal nunggu, gitu ya. Itu bedanya. 거예요 itu tidak terpengaruh dengan apapun, gitu. 그다음에 akan tunggu, 기다릴게요. Saya akan rajin belajar. Akan rajin belajar. 열심히 공부할게요. Ketika saya bilang, 제가 열심히 공부할 거예요. Mau ada yang melarang saya belajar, mau ada yang ngatain, julitin, saya nggak peduli, saya belajar, gitu ya. Tapi kalau 제가 열심히 공부할게요, itu berarti apa? Mungkin sebelumnya ada yang nyuruh, kamu belajar Gi? 네, 공부할게요. Atau 제가 열심히 공부할게요. Menanti mungkin saran, aku mau belajar nih, kamu ada saran enggak?
그 다음에 akan saya terima atau akan saya angkat telepon itu. 제가 전화를 받을게요. Oh ya udah saya aja deh yang angkat. Karena apa? Faktor eksternalnya mungkin tidak ada yang angkat telepon, gitu ya. Jadi ya udah saya aja, gitu ya. 제가 받을게요. menawarkan diri, gitu ya. 받을게요. 그다음에 saya akan membersihkan ruangan kelas. 청소하다. 청소할게요. menawarkan diri. 제가 교실을 청소할게요. Atau mengatakan itu untuk menunggu respon yang lain. 제가 교실을 청소할게요. 같이 할 사람 없나요? Apa nggak ada yang mau barengin gitu ya? Apa nggak ada yang mau bersihin bareng-bareng gitu. Kalau 제가 교실을 청소할 거예요. Saya bakal bersihin kelas. Entah nanti ada yang bantu atau enggak, saya bakal bersihin. Ya. Entah saya mau atau enggak, saya akan membersihkan. Nah, kalau LKO ini ada unsur kemauan dari orang itu sendiri. Kalau LKO belum tentu. Bisa jadi dia nggak mau, tapi suatu keadaan mengharuskan dia melakukan itu. Oke. Udah paham? Maksudnya di sini LKO sama LKO bedanya ya. Oke. Contoh, silakan baca Febisi sama Safirashi. 시험이 어려우니까 열심히 공부하세요. Febisi? 죄송해요. 네, 열심히 공부할게요. Deh, di sini dia bilang, ya saya akan rajin belajar. Kenapa? Karena ada yang nyuruh gitu ya. 열심히 공부하세요. 네, 열심히 공부할게요. Itu. Selanjutnya, PPC 하고 finish 읽어보세요. 내일은 늦지 마세요. 네, 늦지 않을게요. 네, 늦지 않을게요. Nah, di sini setelah diminta orang untuk, jangan telat ya besok. 네, 늦지 않을게요. Oh, oke. Karena kamu minta begitu, aku tidak akan telat. Gitu. Tapi kalau tiba-tiba kita langsung ngomong, 내일 늦지 않을 거예요. Ah, besok gua janji dah nggak bakal telat gitu ya. 늦지 않을 거예요. 자, 질문 있나요? Ada pertanyaan tentang UKEO? 네. Oh, tidak ada? Oke. 자, 보다. Jadinya, KBC. 볼게요. 볼게요. 좋아요. 하다. 사비라 씨. 갈게요. 갈게요. 네. 크다. PPC. 오케이. 할게요. 끌게요. 맞아요. 네. 할게요. 끌게요. 껐다. ini sih. 조심하세요. ada 불규칙 ya. 껐다. Jangan nangis. 고를게요. 고를게요. 좋아요. 고를게요. 홀다. 회비씨. 고를게요. Golkeo, 좋아요. Di sini realnya dia bukan 불규칙 ya, jadi tidak berubah. Golkeo. 그다음에 씻다, 사피라 씨. 씻을게요. 씻을게요. 좋아요. 묻다 di sini 질문 maksudnya adalah bertanya ya. bertanya. 묻다 di sini 불규칙, hati-hati. PPC. 물을게요. 네, 물을게요. 좋아요. 찍다, 디니 씨. 찍을게요. 찍을게요. 맞아요. 돕다, 페비 씨. hati-hati, 불규칙. 더울게요. 더울게요. 맞아요. 쓰다, 사피라 씨. 쓸게요. 쓸게요. 오케이. 팔다, 피피 씨. 바를게요. atau 팔게요. 팔게요. 필사도, 빨게요. 네.
할게요. 할게요. 네. 끈다, 디니 씨. 끊을게요. 그럴게요. 땡. 음, 끈다, ada 받침. 끊을게요. 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 아니요. 네. 끊을게요. 끊을게요. 네, 끊을게요. Akan matikan ya. 끈다 ini dia mematikan sama 끊어. 전화를 끊어. 그래서 여러분 드라마에서 뭐 사람이 전화할 때 끊어. berarti udah ya gitu ya, tutup ya gitu. 먹다 페비 씨. 먹을게요. 먹을게요. 좋아요. 피우다 사피라 씨. 비울게요. 비울게요. Ada yang tahu arti biuda? mengosongkannya. Mengosongkan. Jadi sesuatu yang awalnya terisi dikosongkan itu biuda. 그다음에 알아보다. PPC. 알아볼게요. 알아볼게요. 좋아요. 확인하다. 니니 씨. 확인할게요. 확인할게요. 오, 좋아요. 예뻐요, 여러분. 네, 좋습니다. 한번 해볼까요? 자, contoh. 민준 씨를 찾아야 해요. Kita harus cari 민준 nih. Nah, terus ada yang menawarkan diri. 제가 민준 씨를 찾을게요. 네, saya akan coba cari 민준 씨. 네. Dia sebenarnya tidak punya niat untuk nyari, bukan keinginannya dia, cuma karena ada eksternal yang butuh untuk nyari, dia menawarkan diri. 제가 민준 씨를 찾을게요. 1번. 자, 호텔을 알아봐야 해요, 베비 씨. 제가 호텔을 알아볼게요. 좋아요. 제가 호텔을 알아볼게요. 맞아요. 그 다음에 2번, 사피라 씨, 쓰레기를 버려야 해요. 제가 쓰레기를 버릴 거예요. 버릴게요. 버릴게요. 네, dari kata 버리다, jadi 버릴게요. 그 다음에 3번, PBC, 우리 기차표를 예매해야 해요. 제가 제가 기차표를 예매해 제가 기차표를 예매할게요. 네, 맞아요. 예매할게요. 예매해야 해요. kan asalnya dari kata 예매하다. 그래서 예매할게요. 4번, 선생님께 연락드려야 해. ada pertanyaan, PPC? 예매 뭐예요? 예매하다 itu sama seperti booking, memesan. 예매. Jadi kalau mesan itu ada beberapa ya, Robun. Jadi kayak 주문하다, order. 주문하다, order. Nah, kalau 예매하다 itu juga booking, order. Tapi biasanya berupa tiket. Ada juga 예약하다. Booking. Sama, booking pesan. Gitu ya. 예약하다 itu contoh seperti hotel. Kita memesan hotel, memesan kendaraan, atau memesan jasa, 예약하다. Tapi kalau yang dipesan, contoh tiket film, tiket kereta, tiket pertunjukan, itu 예매하다. 네. 그 다음에 4번. 네, 티니 씨, 선생님께 연락드려야 해요. 선생님께 연락드릴게요. 좋아요. 제가 선생님께 연락드릴게요. 네, berarti yaudah saya yang akan teleponkan 선생님nya. gitu. 네, 좋습니다. 여기까지는 괜찮아요, 여러분? 다 괜찮아요? 오케이, nggak ada masalah ya? Oke. 네.
Kita akan coba baca percakapan ya. Boleh Vivisi dan Dinisi? 네. 지금 여기 감사합니다. 서울 여행사입니다. 이미지. 안녕하세요. 시티 투어 버스를 연락하려고 전화드렸습니다. 네, 언제로 예약하시겠습니까? Jeng, bagaimana cara 9월, membaca? 9월. Oke, 월. ini kalau tanggal pakai angka apa ya, Robun? Sino atau 월 Quran 20. asli? Sino. Sino ya. Kalau angka sinonya berarti 9. Betul. 29. 20. Oke, ya udah berarti dirangkai dari awal. bulan juga kan? 네. 9월 29일로 예약하고 싶습니다. 몇 분이십니까? 3명입니다. 예약하시는 분 성함과 연락처를 부탁드립니다. 저는 부디고 제 전화번호는 010-2289-5030입니다. 맞아요, 쌤? 네, 맞아요. 오, 잘했어요. 확인해 드리겠습니다. 9월 29일로 세 분이 예약됐었습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 좋아요. 자, 이거는 어디에서 일어난 대화일까요? tempatnya di mana? 여행사예요, 저는. 좋아요. 맞아요, 사피라 씨. 여행사. 여행사는 뭘까요? 투르 트래블. Tour travel, agen travel ya. Agen travel. Dari kata yaheng, perjalanan, sa-nya itu perusahaan. Jadi perusahaan yang bekerja di bidang jasa travel. Seoul 여행사입니다. Namanya adalah agen perjalanan Seoul. Nah, di sini ketika kita pengen pesan gitu ya. Nah, kita sampaikan. Dia kan lewat telepon. Nah, 전화드리다 sama dengan 전화하다. 전화드렸습니다. 전화했습니다. Tapi kalau 전화드렸습니다 ini bentuk honorific. Nah, kita sampaikan, kita nelpon. Ngapain gitu ya? Tujuannya adalah 예약하다 untuk booking. Nah, booking jasa tour. City tour bus, jadi bus tur kota. Bus tur kota. Jadi saya menelpon untuk memesan bus tur kota. 네, 언제로 예약하시겠습니까? 네, 언제? Kapan? Jadi kamu mau 예약nya itu yang di tanggal berapa gitu ya? Dia di tanggal 29 September. 그래서 제가 9월 29일로 예약하고 싶습니다. Ini kalau real ketemu real di depannya jadi pakai L ya. 29일로 예약하고 싶습니다. Saya pengen booking untuk tanggal 29 September. 몇 분. Nah, bunnya ini bukan menit ya Rabun, tapi orang. Jadi mau berapa orang? 네, 몇 분이십니까? 네, 3명입니다.
세 분입니다. itu juga boleh. 세 명입니다. 세 분입니다. 자, 예약하시는 분 성함, nama orang yang membooking dan 연락처를 부탁드립니다. Tolong dibantu untuk apa? Untuk nama dan kontaknya orang yang booking. Oke, jadi atas nama siapa gitu ya? Atas nama siapa? Mohon dibantu nama dan nomor telepon. 네, 저는 부디이고 saya Budi dan 제 전화번호는 nomor telepon saya bla bla bla. 확인을 드리겠습니다. 확인하다 itu memastikan. Jadi, saya cek dulu ya, gitu ya. 확인해 드리겠습니다. Saya coba cek dulu. Kemudian setelah dicek, 9월 29일로 세 분, 3 orang 예약됐습니다. 예약되셨습니다. 예약돼. Jadi kalau bedanya 예약하다 itu memesan, kalau 예약되다 artinya sudah terpesan ya, terpesan. Jadi bisa 예약됐어요. sudah terpesan, sudah terbooking. 예약되셨습니다. sudah terbooking. 감사합니다. 안녕히 계세요. 네, terima kasih. Selamat, bye gitu ya, bye-bye. Nah, di sini ya Rabun ketika ingin menyampaikan, misalnya ya Rabun pengen apapun itu nelpon ya untuk tujuan mungkin contoh bertanya informasi beasiswa, contoh misal 장학 일을 하려고 전화했습니다. saya ingin mengajukan pertanyaan beasiswa atau misal visa 신청하려고 saya pengen daftar apply visa gitu ya. Atau misal saya pengen booking hotel 예약하려고. Ya, Bun bisa gunakan ini nanti untuk membooking. Oke. Terus kalau minta nomor bisa 부탁드립니다. 네. 남기세요. silakan tinggalkan misal gitu ya. 네. 혹시 여기 모르는 단어가 있나요? Ada kosakata yang Rabun tidak paham di sini? 괜찮아요. 네, 괜찮아요? 네, 자, 시간이 좀 부족하니까, oke, kita coba, di sini ada artikel ya. Nanti ya Rabun tugas menulisnya bisa beracu pada tulisan ini. Kita akan bahas tentang budaya telepon. Jadi kita biasanya, contoh yang Ilbon ya, 언제 휴대전화를 진동으로 해야 합니까? Kapan sih kita harus pasang mode getar untuk di HP? Kapan kita harus silent HP kita? Kalau di sini contoh, 도서관에 들어가기 전에. 그래서 도서관에 들어가기 전에 휴대전화를 진동으로 해야 합니다. Misal gitu ya. Terus kapan juga kita harus 꺼야 합니다. Ini yang pertama kan men-silent HP. Terus kapan kita harus mematikan HP? 수업 시작하기 전에, sebelum dimulai kelas. Ini contoh ya. 그래서 수업 시작하기 전에 휴대전화를 꺼야 해요. Atau ditanya lagi, kapan kita tidak boleh menggunakan HP? 언제 휴대전화를 사용하면 안 됩니까? 네, 시험 볼 때, ketika ujian. 또 무엇을 조심해야 합니까? Terus hal apa lagi yang kita harus waspadai atau kita harus hati-hati? Di sini kita harus hati-hati apa ya Rabun? 교수님께서 전화를 끊기 전에 전화를 끊지 않습니다. 네, 맞아요. Berarti kita harus hati-hati dalam bertelepon, di mana ketika 교수님nya belum matikan telepon, kita jangan matikan duluan. Nih, yang ketawa nih, jangan-jangan pernah itu ya, mematikan duluan. Nih, ande, Robert. Jadi sebelum sonsenimnya atau 교수님nya yang matikan, kita jangan matikan. Gitu ya. Jadi, ya Rabun bisa boleh menceritakan nanti judulnya
예절 itu tata, etiket ya. Jadi 학교에서의 휴대전화 사용 예절. Jadi tata krama atau etika menggunakan 휴대전화 di sekolah. Yorobun boleh sesuaikan. Mau Yorobun misal bahas etika menggunakan HP di publik, etika menggunakan HP di kantor, atau etika menggunakan HP di tempat ibadah, misalnya gitu ya. Yorobun boleh sesuaikan. Kalimatnya nggak usah banyak. Yang penting memuat 4 kalimat ini itu udah bagus gitu ya. Tinggal Yorobun rangkai jadi kata. Contoh kalau misal di sini. Ini ya, coba. Silakan coba baca VBC sampai sini ya. VBC boleh baca sampai sini. Nanti lanjut Safirasi. 학교에서의 휴대전화 사용 예절. 요즘 학생들은 휴대전화를 많이 사용합니다. 그런데 학교에서 휴대전화를 사용할 때 다음을 조심해야 합니다. 먼저 도서관에 들어가기 전에 휴대전화를 진동으로 해야 합니다. 그리고 수업 시작하기 전에 휴대전화를 꺼야 합니다. 그리고 시험 볼 때는 휴대전화를 사용하면 안 됩니다. 또 조심해야 하는 것이 있습니다. 교수님께서 전화를 끊기 전에 먼저 전화를 끊지 않습니다. Oke, 좋습니다. Jadi nanti ya Rabun, boleh pilih temanya, mau etika menggunakan telepon di mana, di Hakyo, di Huesa, di Jidosyo, dan lain sebagainya. Terus nanti boleh ikutin aja kata-kata ini. Jadi 요즘 misal saram들은 atau 직원 itu pekerja ya, 직원들은 휴대전화를 많이 사용합니다. Jadi sesuaikan nanti orangnya dengan lokasinya, tempatnya, temanya. Terus Yorobun sebutkan, nah tapi di lokasi tersebut ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita sebelum ngapa-ngapain itu harus, misal sebelum A kita harus mode silent. Kemudian sebelum B kita harus matikan telepon. Terus pada saat C kita tidak boleh pakai telepon. Dan Yerbun boleh tambahkan satu informasi. Apalagi sih yang harus diwanti-wanti gitu ya dalam penggunaan handphone. Terserah mau di public, mau di private. Oke. Di tempat private maksudnya ya. Yes. Oke. Boleh cuma 4 kalimat atau 5 kalimat sebagai pembukaan, nggak apa-apa. Gitu. Jangan takut benar ya Robun. Bikinlah kalimat sepanjang mungkin gitu ya. Atau mau misal etika menggunakan telepon di konsert장, lokasi konser, tempat konser, atau misal 축구장, stadion bola, dan lain sebagainya. 자, 여기까지 질문 있어요? Ada pertanyaan sampai sini? 없어요. 네, 선생님. 없어요, 여러분? 자, 우리 오늘 무엇을 배웠어요? Kosakata yang Robun ingat hari ini tadi apa aja? 없어요. 없어요. 사다. Apa? 휴대전화. itu doang. Satu orang satu. 문자 메시지를 아, 문자 메시지를 Pinjam 없어요. 메시지를 보냈어요. 네. Bones어요. Ada lagi? Baterai habis? 배터리가 나갔어요. 떨어졌어요. 배터리가 나갔어요. 배터리가 떨어졌어요. Kalau tata bahasa ada 3 ya. Yang pertama tadi tentang 의료고 kita pakai untuk maksud. maksud. Betul. 마ksud. Yang kedua tata bahasa apa? 이전에. 할게요. 이전에. Boleh. Eukeo untuk menyatakan janji kemauan akan melakukan. akan atau sesuatu yang dilakukan gitu ya. Kemudian terakhir tata bahasa 기존에. 기존에 digunakan waktu ingin menyatakan
belum melakukan sesuatu, melakukan. sebelum melakukan sesuatu. 네, 좋습니다, 여러분. Nah, ini 여러분 boleh pakai 3 tata bahasa itu untuk 여러분 jadikan di kalimat tugasnya ya. Nah, kalimatnya cukup 5 kalimat aja udah nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Oke. Temanya boleh beda ya, nggak harus sama, nggak harus di Hakyo, nggak harus dimanapun, mau di apotek, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Tata krama menggunakan handphone. 자, 그럼 여기까지고요. 여러분 주말 잘 보내세요. Selamat berweekend ya, 여러분 ya. tugasnya paling lambat boleh hari Rabu atau Kamis pagi ya. 네, supaya nanti saya pengen ngejar koreksi yang lain juga soalnya. 자, 그럼 여기까지입니다. 오늘도 수고했어요, 여러분. 감사합니다. 다음 주에 또 만나요. 감사합니다. 안녕히 가세요. 네. 감사합니다.